watukufu rihime haumtukuza ye rais ikao loujo yaribunie lejumba la holozi Mwananyasi mtukufu mzee wa hatu rais wa daula raisi wa Umoja wa Afrika al-Imam Ghazali Othman hahisa hari wasulibanu naye ngunjio hari mweshi wanza ngari sahau rihime rimtukuze ye raisi wa hatu raisi mtukufu raisi al-Imam Ghazali raisi wa daula Komoro waja urahisi wa hujuma wahe mtaganyiho wahe zetu za Kiafrika emakatiano hadungana ne waziri wa hedifai Mwananyasi Yusuf Mohamed alias Belu nano wananya mawaziri wa saya ikaongariwa nao wahisa wali wasili nane waziri mtukufu Mwananyasi Ahmed Alibazi wajau waziri wahe ekonomi haisa hawasili ya mawaziri watukufu wote wa wanu ikao wa wadungu ya rais mtukufu wa hatu sawa wa Isa Wanjia ngario nao madame la gouverneur wajau Siti Farwata haisa hari wasuliman ya watukufu ngario nao kawala watukufu rakawalina wa Isa waliwasili wadungana ne rais wa hatu mtukufu ikao de raisi gari wanao wajau ye waziri wa hemali wa hele wakaka Mwananyasi mzee Abdu Shafio aisa wajau hari wasili yabo emakatiano ngarambawe kaya zenongo sazinjia nziani homwasili wa rais wa hatu mtukufu hahuja yarinika utukufunu yanike walimaji watukufunu yanike walozi watukufunu yanike watungazi nyama watukufunu ikao indi hawaso ya hahe Mwenyezi Mungu ambandaye yende uduo yende hansi yabona likubarukaya Mwenyezi Mungu amtukuza gujo litukuza watu inshallah taala watukufu ngarambao kaya rais hadungana ne mawaziri wa hahe wahisa wanjabanu ngari wanao watukufu ikao ngwali wa sunio banu na uomba Mwenyezi Mungu inshallah taala emakatiano realize hafla baada rijo niko ruhusa nema dhamana ikao do aladhimu warnike ruhusa do hone sokaya unumfanomu inu bahtiku inu hawasiku ikao rinikiwayo he population ya Komoro he walimaji he mashababi ya ukaya lelo riniki walijumbalinu rendera jitamke rendera jirume rendera ke wanadamu hautawasali ne arudhi ya watu kufu iyo ndongo nkuu ikawela dimu hirenge regeo oshinu ikaungari nikiwa osho ne mtukufu aukaya mtukufu Mwananyasi mtukufu Azali Othman al-Imam al-Ghazali ikao wajau ye raisi wa usanganyiho wa hizo daula za Afrika raisi wa daula ya Komoro yabo watukufu ngarilindao karnauka wali haku ngarjo mpara Mwananyasi aladhimu yende se barnamaj ya jende se barnamaj amri ya he madhamane kao do wari tekeleza bana ngari tawe dhamana ni dhamana ikao dejo kaende se barnamaj ya jemanu ya jende se. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yabo ngali sahau kwezi mdini ke fatha yabo president wa Cour supreme ko riga wayabo Sharifu amin bismillahir rahmanir rahim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جل وعلا والصلاة والسلام على نبي المصطفى سيدنا محمد نبي جاء بكتابك الشمس وضحاها وبسنته كالقمر إذا تلاها من تمسك بهما عاش
في ضوء النهار إذا جلاها ومن غارب منهما من الظلمات الليل إلى يخشاها. اللهم احفظنا من الظلمات الليل إذا يخشاها. Kwezi mtukufu Saidna Raisi waho umoja wahe Komoro, Raisi waho umoja wahe Afrika, kwezi waziri mtukufu wahe ledima no ulozi no utungaji mavamana hoji mlifu wahe guvernoma bangi yobanu hoji mlifu hai bwana conseiller privé de notabilité mashababa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kozi watukufu lori miban hauhimisi waban hautukufu wa hele tangwali waban ili rifanye investiture ya he chambre d'agriculture, élevage et de la pêche. Gamchuo yauka leo karituruma mru au kanari tungua ya mwana hanyu mtukufu Abdullahi Msaidi ya mwana hanyu wa ikwezi watukufu wa indiari husanya bana wa uongozi wahe daula ili wari takabadhishe warire huri harumeze nzia zaho eledima no ulozi no utungaji karna ukamle watukufu haukale tengo lilembelea sheza hamba ngazi jao ngari jo ukaribisa ye mwana hanyu yache arisome makara za Qur'an nade mwana hanyu Mademoiselle Taslima Abdu falyatafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا
ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظيم.
Marhaban bik, shukran jazila. Kwezi watukufu, hamale namna hiyo na mjuao ya ukaa rihimisi wa banu ekaritimize mahafali yanu rendera nogire ele daho lahe shamro ikao daho wala wika yao lishangiriwa litendelwa no wizara wahele dima no ulozi no utungaji ne PDC ne projet PDC ikao ifinanse wa ne Banque Mondiale. Kwezi watukufu gamjoka radhi bakar na ukawale shele ba hawa ngarsomona hamange daono sanganya ngarjo para mzee wa hatu conseiller privé wa he union de chambre na notable mzee Hassan Umur. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، kwezi mheshimiwa rais wa dawla, rais wa umoja wa Afrika الإمام الغزالي، الله يعصمك من الناس. نعم بأمين. kwezi bibi governeri mheshimiwa waziri wa elatumo le bwana harusi mlosoban lewo Presida wale Kongo manyo la walozi no watsunga no walimaji Abdullah Saidi. Delege wa difanya taifa Mwanama Yusuf Muhammad al-mulaqab Belu. Hashimi wa mawaziri mahudhuri ya wanu mwatendelwa ni waziri wa habari za ndani mwana mwema kadhalika. Conseiller privé ikawa uone mbaba conseiller privé hususa harumai shambro ya kaupanga taratibu ya honkonsi unu ne jitihadi yaifanya mkoka sina kiasi. Waheshimiwa madapita mahdhuri ya wanu tendelo ane mwanangu Depute Bakari, Depute Bakari ikawa miongoni mwe zenukta nkuyu harimwe utsaha ya tartibu ya ho wananchi waenshi hena mnainu ikawa ngarjo tekeleza hafu madhamana bali na bali mahmuri ya banu mashirika wanama walimajima notablo na wazate wakairi watukufu walozi no wanama matsungaji tengo jitukufu la hudhuri ya banu kiasi hanyu pia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi bwana rais wa dawla sidoho banu ne watukufu wa kairi ikaondo walelewe masiwa haukando walimaji no walozi no watunga waundo wa kairi harimwe masiwa baada rais wa dawla waundo wa kairi waundo walisawo waundo wanosawo waundo wasomesawo waundo wabahizawo au silao
ودولوا لنسبانو أيها الرئيس جربوا الشام رهابا روش شكرية بشكل اجتهادية فنشيها هو كبالي وكالفون فولينو هنا دولة لوكايا كويس رئيس وهي دولة وانا ماني بسباني بشام رهابا هو كاجتهادي ويفانيا هو ركبالية نهازي ريفانيا رمزي ما هزي وزيلي نكو من الردارو حتى إجماع زوزيلي نكومنا نه إما دبيتي واركوبالي وكاسيوا موشنا رنجي دوامانا ريحانسيوا رسمي مجنفوني هكرسيها هاو كويسي أيها الرئيس بعد أبوان دي هرمو فومزي ريجا ريحانسي منهاتو عبد الله أكننترين هرمي معها زيوزيلي وعشرين رمي هانسي أكسي انتريم ركاو فما رجال ممي طوالا أرجع وقت اللون وونو التاريخينو مع زيوزيلي وعشرين ندارو رجال مفوتي هجم دفوهاتو رجع وقت اللون وونو رجال ngare honso rasmi abange ayuha rais siniswani mshukurie nihonda ukaya bando wano winchi letengwa dinu pia ne anose ahwali majino no watsunga no walozi bende anose shefil muraha letengwa dinu lindana hane turuhani harumadola hususo ne maswatu yo mararu كويس وانا رئيس وهي الدولة اروشلو مرحبا رواندا وكايا جوها ولنزن كونوي هاو كانغا وانا تاريخ كاو وانا نيو واسابيكي وفنيانو هرمين سينو هرمين مسوحات شاوه منو لهاتي وزيليشا أيها الرئيس ومكونسيونو وطجوتوشا هو كوكبالو كاملي ماجينا ملوزي وندو والي هرمانس شوبانغ ملز كهوني سوى نادم وايش وبانغو مسومو مبو حفوبي نبارنغا بمرانو كاوتنجو هرما بوليتيكي نسونجا بوليتيكيني نغمتوه شاهدي يزو ناوني وبانغو مسومو أيها الرئيس upanga wa unono upanga wa wasomesa wa wana wakawa zalilifu abakabasi bafundi ngwali wao isonga leo nao kutana ukwesi ayuha rais upanga EPDC wana wasoma watushe tsaha walime shamba paroma pesa wafanyazi ndio maisha ayuha rais baada hapo kwesi hawenda hafuwi ngar shukuri yao itare hayinu abala mchakaone mwanangu wa Mbanda waziri wa mahakama za habari za Kiislamu al-Ustadhi al-Habibi Jaya Madashaf mdoimi mwanza haku haufuwi sa kwezi abosisa zikaza yabo shamjomo bani hadisi ya ukaya bakambazi ya kaskandari hasufu hata bakam ajandu wadombalaza fasamba ukaya يا دائمي في الحوى العذري معذرة مني إليك ولا أنصبت لم تلني هنيمني برزاو وهو نمزاو كاتلو مبياني za sifa za hemroi kamtajun la mumjondunga ayuha rais wa dawla wanama wahemasiwa hundo hule turuhani na balanga bojimbo dimbo waheziwa msunja harima siasa hai serikali yagwa
bwela kilo 2 na bwela nusu kilo lekaziwa basela kilo 2 kana likonsio lo misakwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran lakum. Kabla rahaja ripara ya mheshimiwa wahe president wahe union de chambre la si umwambie yauka ritahe ze misiza mhuambwa nezeka sizobali ya huenda horaya ujoka mlozi wa hamase uje uriwasulishe badari juu uriwajie ndobo mtwa ure mabai kuna urungwani shibamu wa juu daona wanyokonyo moja uyebe hasada na husuda na wambovina kadi muzimuhunde rikene toma neza walwa zilindwao rikene toma ya neza walwa zilo mirere nizihe yao nane zambo za msunga mbanzino huwa we mwambiwa shando ezo hamba tengweni we mwambiwa shando ndezo hamba zo hao zigelegele wazaze wana presida wa union de chambre karibu kwesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi mheshimiwa rais wa daula ya Komori, rais wa umoja wa hizi nchi za Afrika, kwezi mzee wangu mkuu wa mahakama ya juu, kwezi mzaza wangu mlezi ya zaya ya lela Yardia Somesa, gouverneur wa Ishesi wa Shangazija, kwezi mawaziri matukufu ndio banu, kwezi makonseye matukufu madépité, kwezi excellence monsieur le représentant de la Banque mondiale ici présent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rijabanu leo kwezi haushukuria waze wahangu wazazi wahangu rishukurie ndongo kao kazi chakaya nazo situlaziani naze ndongo kazi na ugima watinasi haso ntipi rimadhama na wahe daula rasiri lo mohonze ruwalo hobarini nano wazaza atutsena nuwananyasi walo muzindoni nando barikisha letumo la hensi ya hatu hakika zifanyi hazinji na soti pia kabati ulo mjeni kwezi watukufu haukai sirikali watia kaba mbonzi daone wizara ya hele tumo a travers ya hoa na nyasi ikawa ndo ambode mabayor de fond wa daula wafanye hatensi ya tuinu ikena mwendo wakiwastwa rijikimu hamwambeno hula sha ngabo sha ishagio zero yonge jo kanyangu hoka miezi ngwaje leo siku leo hunu ngasibanu haso tipia ngwaje la kabati mjeni banu imwana ya Abubakar oti mjeni ukanga rifana nao nae yabo yoneso kanga si tiyari kwezi bwana rais ya ujusa eti atu yimi gasi tiyari kwezi na zenongo hizo aha mzijue ukaya banu wakati uja rilemewa umeya watukufu shema na rtojome ya kwezi bana rais de kaze rogo zinu ziniko wenyizo de kale oho kajuzi uzamba à l'assemblée hamwe dialogue public privé hamba emwanama Shamsudin
president wa chambre de commerce ukaya na mtahe ma commerçant wa kweli ani mafanya biashara wa kweli wa hetimu basi ngamwambio katirenge note bala shaze no goizo kalizo rangu hale ritaho walimajo wa kweli sindo walimajo wa Facebook sindo watungaji wa Facebook sindo walozi wa Facebook ikawa ndo ngunda wa misadani huu ya he emali ya he daula Komori sho wangu walio ndondoni bana samlini mbera chuyu nyuma kele bimbini ngo washashi waparsawe misada hiyo nonge chao kwasi mtukufu bwana rais na shukuri yao kabaha wapwanga woku amweti atwini na ndo kabaha wizara ya hele dima ngaitiao maji ngaitiao mabare ze paresi waswila tamuhonze hatu ngashukuri yao weza sanga sifanyi wao maji ngatilwao shanga mwanadamu kangu arangamiza wa mweti atwini kwezi bwana rais na ndo wani kose marisha hizo wazifanye warifanya yao hatwari nziro haukamna isima wa metera 10 kare yajofanyishi haa milioni ndaru kwezi mtukufu ukasonti pia ni mrawa haisimo hahe bahinga shifanywa wa milioni 20 nesha sima isho kastufanya maha kwezi kastukati maji waziro ubengele kwezi mtukufu narinikiwe haki haukamsauri nika utanziani shati bahi tena walimaji na wachungaji na wali waziwandumu nwambio kaya ni uboshe marhaba nanda abo warengeye mwananyasi Nuru Alfati wazali wa mnome konseye prive wa hapa warbi warengeya mwananyasi humedi msaidi wa mnome ministri wa he ledima warbi warengeya mzabudu wa mnome ministri wa he mali warengea Fakri Dini wa mnika etwamaya heti hatu nene mzee wa tubelu ya rendesize usalama heti ya hatu hukawati ya barnamaji ntiani ya ukaya wake security amwe heti hatu inu shakar jatoshi hagarajo security homsiru kwezi tukufu kwa msiru wangamia lejotonga litungo uzidi langamiza heti ya hatu sibai tena ngwaja liya waja mba wanyumena bahanga boze polisi municipali zinjeo mijini hatu kaunga shangiri wao na wizara he za habari za ndani na rizitevu baza lisopunguza witi kwazi mtukufu na rizitevu baba gendarmerie kevu mwombabi kwazi mtukufu kwazi sina ukaza habo shani mwambia lukaya emwae daula harenge karari ikawa hainika mtukufu raisi wa hele jumbala he mahkam alaheo e-commerce e biashara yasahilishe heni mrukao mwanzo ya registre yaonesha kwa kweli mlimaji wa kweli yamsahilishe makaratasi ya hahe ili yashinde yakaye hamwe haki ya ujua uhunda ya misaada ya ladhimu hukaba nuge bidio litange lichocho mtangi wa kwezi watukufu nikaka rijatanga kwezi watukufu karna mtangiwa ya bonge bidio hoka ezeti za ulazo tipia zikaujuha hasibabu kaya walimaji no wale wasino wachungaji wasaidie serikali bahe serikali wakatile ireneha hama fondo garanti wakaulingwa wawasaidiao ili wabarikishe tia hatu kwezi karna usidi uzia shukra sha ngarjuao kaya lejuangilo kali nagasimani nangu hale sha Mwenyezi Mungu ujojelia yatukuze etia hatu yatukuze madhamana nao yatukuze leo bona kubali kama mimi mtoa mbe bahe mwana makubalika kwa liye mlozi haukande simlelao ye mlimaji akubali kama mlimaji sharti kama habila na ndabo bakeni mnakubalile fuvela ahe garjwa asuli baba hanu na ushukuria ye mwanama Saidali Shehani ikao da yene gouverneur wa hatu kwesi nane gouverneur wa hatu Mohamed Said Fadili wende zambia tabari hundu baba hanu ngari koti yo kwezi watukufu wende zambio rundu baba ngari koti yo kwezi watukufu garobo Mwenyezi Mungu
nzuani tena insha Allah taala le jumba la hatu likombohe haukaze nongongizo nziani zirengwa ni mzee wa hatu mzee Belu nanu wadunga wote pia nane madepite wa hatu wazirenge. Ashukuru Mwenyezi Mungu na ushukuria secretary general wa gouvernement haukaya bahe katufanya nyangu ufanya njema ya ukale wote saidishensi ya hatu. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, mashallah. Kozi watukufu ngamonao ngamjoya kae guverneri wa hele swalanga zijange bana ye ministeri wa hemali nge bana ye ministeri wa Commerce Telecom nge bana directeur wa Commerce Telecom nge bana ngamwanao yauka bana conseiller privé. Mwenyezi Mungu namjailie zaheri yambarikishe baizo ya zingara mashallah karna uransi uzishukuri ngarendeleo ne barnamaj ngarparao ya mtukufu wa representant de la Banque mondiale Boubakari Sidiki Walbani. Come on please. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Président en exercice de l'Union africaine, Monsieur le Président de la Cour suprême, Madame la gouverneure de l'île de Ngazija, Monsieur le membre du gouvernement, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Tanzanie, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le secrétaire général et les directeurs généraux, distingués invités, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grande qualité, tout pour l'observer, assalamu alaikum. C'est pour moi un honneur, après la cérémonie de Télécom, d'être là encore à la cérémonie d'inauguration du bâtiment de la Chambre d'agriculture. Je voudrais, à l'entendre de nos propos, mentionner pour nous, Banque mondiale, la présence du président de la République à cette cérémonie témoigne de l'importance que le gouvernement accorde au secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche aux Comores. Et la mobilisation massive des acteurs du secteur est un signal fort de leur adhésion à la vision du gouvernement. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le secteur primaire joue un rôle clé dans l'amélioration de la qualité de vie de la population comorienne en créant des emplois et des opportunités économiques pour le pays. La Banque mondiale est heureuse d'accompagner les efforts du gouvernement dans ce sens. De plus, la Chambre d'agriculture, de l'élevage et de la pêche est un acteur clé du dialogue sur les questions de développement économique et social. Ce bâtiment qui va désormais abriter la Chambre d'agriculture, de l'élevage et de la pêche permettra à cette dernière de mieux mener à bien ses missions. Nous sommes contents de voir que ce bâtiment ait pu être réalisé et équipé à travers un soutien de la Banque mondiale via le projet PIDC. J'encourage la Chambre d'agriculture à faire un bon usage de ce bâtiment. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais au nom de la Banque mondiale saisir cette opportunité pour remercier le gouvernement comorien de nous avoir associés à cet événement et féliciter le ministre de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Environnement, du Tourisme et de l'Artisanat et l'ensemble de son équipe pour les progrès réalisés dans la mise en œuvre du PIDC qui, vous le savez, apporte un appui multiforme au développement des chaînes de valeur et à l'entrepreneuriat jeune et féminin, entre autres. Donc, nous sommes ravis de constater que les appuis de la Banque mondiale cadrent parfaitement avec la vision du gouvernement de l'Union des Comores et contribuent à la mise en œuvre du plan commun comme une des sources de croissance économique durable du pays. Appuyer le développement socio-économique des Comores. En plus du PIDC, la Banque mondiale renforce son engagement dans le secteur de l'agriculture. Pour nous, l'agriculture comprend l'agriculture, l'élevage et la pêche à travers un nouveau projet régional appelé Projet régional de résilience des systèmes de sécurité alimentaire à hauteur de 43 millions de dollars
soit environ 20 milliards de francs comoriens, pour supporter les efforts du gouvernement, car nous sommes convaincus que de là viendra des points de croissance économique et des valeurs sûres pour améliorer le bien des prochains Comoriens. Merci de votre attention. Merci beaucoup, représentant de la Banque mondiale. Marhaba. Ngamonao yauka keituhunya na kalituala. Ngamonao keituhunya na kalituala. Basi kwa watukufu. Na rutodombeza dua. Rota heza istighfara. Yondo wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya jornemesha. Yemfuange johunya sisemiro emime ya ime. Yezemfizi yelele. Yonde maana Mwenyezi Mungu yakaurongo wa baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Fakultu astaghfir rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilu as-samaa 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Bwana waziri kwesi, Bwana waziri wa Heledima na ulozi na uchungaji Humedi Msaidi, karibu kwesi baka sina nyora nao. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Président en exercice de l'Union africaine, Monsieur le Président de la Cour suprême, Madame la Gouverneure, chers collègues ministres, Monsieur le représentant de la Banque mondiale aux Comores, honorables députés, Madame, Monsieur l'ambassadeur de la Tanzanie en Union des Comores, Mesdames et Messieurs en vos rangs et qualités, distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de l'investiture du président et des élus de la Chambre d'agriculture, de l'élevage et de la pêche, suivi de l'inauguration du bâtiment qui vient d'être réhabilité et équipé par le projet PIDC, où la Chambre d'agriculture siégera désormais pour remplir sa noble fonction. Je voudrais d'un prime abord saluer la clairvoyance, mais également la disponibilité du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, son Excellence M. Azali Assoumani, qui n'a sans cesse ménagé aucun effort pour voir cette institution prendre une telle ampleur. D'ailleurs, à titre indicatif, il a bel et bien tenu à présider personnellement cette cérémonie, lui conférant ainsi toute la solennité qui sied à des chantiers fondateurs des destins d'une nation. En effet, cette cérémonie fait partie de l'accompagnement et des engagements pris par le gouvernement d'offrir à nos agriculteurs, nos éleveurs et nos pêcheurs un cadre favorable pour le développement de leurs activités. Excellence, Monsieur le Président, distingué invité, permettez-moi de saisir cette occasion pour vous exprimer notre profonde gratitude pour l'intérêt majeur que vous manifestez à l'égard de cette cérémonie. Nous tenons aussi à exprimer nos sincères remerciements à l'endroit de notre partenaire, la Banque mondiale, pour le soutien et l'assistance multiforme qu'il a toujours apporté en faveur du développement socio-économique de notre pays. Cet appui accordé au profit de l'Union des chambres d'agriculture, de l'élevage et de la pêche s'aligne parfaitement avec la vision exposée dans le plan Comores émergent. Je voudrais également saisir cette opportunité pour rappeler ici qu'en 2014, l'Assemblée nationale a voté la loi relative aux institutions consulaires agricoles, de l'élevage et de la pêche. La création de ces institutions est une étape importante dans la structuration du secteur primaire
afin de favoriser la croissance économique de notre pays. Elle intervient en parallèle à un travail de fond du ministère en charge de l'agriculture et de la pêche pour le développement des nouvelles organisations, à l'instar des coopératives, des comités de pilotage, des centres ruraux de développement économique et de bien d'autres initiatives qui donneront plus de poids au monde agricole et rural. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de procéder à l'investiture du président de l'Union des chambres d'agriculture, de l'élevage et de la pêche, M. Abdillahi Mseïdié, suite à sa récente élection sous le haut patronage du chef de l'État ici présent. Je tiens donc à vous féliciter, Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, pour votre brillante élection, ainsi que l'ensemble des membres de votre bureau pour les succès remportés. Cette institution dont vous allez occuper les rênes et avant tout l'espace de dialogue interprofessionnel, elle a vocation à représenter l'ensemble des travailleurs du monde rural, soit presque 80% de notre population. Je reste convaincu que vous aurez à cœur de défendre ses intérêts et de la représenter dans sa diversité auprès des pouvoirs publics afin d'apporter votre précieuse contribution à l'élaboration des politiques sectorielles adaptées et à leur mise en œuvre. Ainsi, de grandes responsabilités vous attendent tout au long de votre mandat. Votre contribution à l'organisation du monde rural est un des éléments dont vous aurez la charge. Dans le contexte actuel de la restructuration du secteur, cette contribution doit s'incarner dans les nouvelles institutions mises en place, que sont le Centre rural de développement économique et d'échange d'expériences. Mesdames et messieurs distingués invités, l'œuvre que le gouvernement, à travers le projet PIDC, restitue aujourd'hui aux responsables de la Chambre d'agriculture, de l'élevage et de la pêche concerne la réhabilitation d'un bâtiment comportant 10 bureaux, une salle de formation et une salle de conférence pour une valeur de 44 558 710 francs comoriens et l'acquisition et l'installation de mobilier de bureau et de matériel informatique estimé à 29 463 754 francs comoriens. Cet appui du PIDC qui envisage d'autres soutiens non moins importants en faveur de la Chambre d'agriculture, tels qu'entre autres la mise en place d'une plateforme horizontale afin de permettre aux différents acteurs du secteur agricole de travailler en synergie pour la rentabilité de leurs activités. Distingués invités, Joanzani Shelezize Okaya ya serikali ontimwa uongozi wa rais wa daula ngasina takriban mahamili wana miraruban washindi amwe mahadisi rais ifanyao daene Banque Mondiale, daene FMI, daene Banque Africaine de Développement hamobilize zaidi ya miliari mengomine za shikomor haruma umva wa hele dima umva wa hele dima lumva ikaongo wangali wao haku wode wangali wao nga mzijwa ndondo haina usiku ngatsiko humparani rejari mnikani mapesa PIDC nga mzijuao ngwaja kadozinji watoa mapesa vanu leo izo ranzori jeri mambie ni vanu mambia oni rimesheleza oni nzima ba le jumba linu nyinde mjoka ukaya hapo mwetwalia izo mjoja mweleshewa ne serikali mwambeza hanyu zila rais wa nyumeni ya hamba ya ukaya mapesa ngayabira hundwaji baseka leo yabiri hundwaji ngabonda abo maransi yabire hundwaji shekanga manzo ya mdejeni ngajo mdejeni. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, mashallah. Hamwiso mwishia ya uka ele dima deli beneficio wanama walozi na mfanyeze statu za hanyu mfanyeze cooperative ili rjo uparise za watu wajao watukufu karna urati wa ulozi na ele dima loni baji wa shukuria ya mhuu wa daula hawe ya uka hatsungua nande abo yabeha Nuru El Fatou conseiller privé ya yake
wakala wa hatu bahende zembio zahe zalingana naye harida ili ya hatari hundu ile jumbalila kaljoka wenda lanugire wa basa yaweza he hafanya kwezi watukufu narjo para ye mheshimiwa son excellence raisi wa umoja wa Komoro ni rais wa chau wa umoja wa Afrika yaje yashukurie letengwe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Karibu son excellence. Honorables invités, mesdames et messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi un réel plaisir, un grand honneur de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie d'investiture et d'inauguration officielle de la Chambre d'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Je voudrais alors en premier lieu vous remercier tous au nom du gouvernement et à mon nom personnel pour l'importance que vous accordez à cette cérémonie à travers votre présence parmi nous. Je tiens ensuite à exprimer mes sincères remerciements à nos partenaires au développement, en particulier à la Banque mondiale, représentée pour notre frère de Moélie, pour son engagement et pour le soutien financier et technique qu'elle ne cesse d'apporter à la promotion des secteurs productifs de notre pays. Je tiens en outre à rendre un grand hommage à tous les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs qui, en dépit des difficultés rencontrées, apportent une contribution vitale à l'équilibre de l'économie de notre cher pays. Mesdames et messieurs, honorables assistants, la Chambre a tenu ses élections le 22 août dernier. Un acte démocratique qui a donné aux agriculteurs et aux pêcheurs le pouvoir de choisir librement le représentant auprès des pouvoirs publics et des partenaires pour défendre leurs intérêts. Cette structure légale est nécessaire car elle permet non seulement à valoriser les productions des communautés, mais aussi de contribuer à l'aménagement du territoire terrestre et maritime et à la protection de l'environnement.
J'adresse alors mes sincères et vives et chaleureuses félicitations au président, aux membres du bureau de la Chambre, ainsi qu'aux autres élus des chambres insulaires pour leur brillante élection, tout en leur assurant de notre accompagnement dans leurs actions en faveur du développement de notre pays. Je suis d'autant plus fier que cette cérémonie d'investiture vient compléter les initiatives d'appui du gouvernement à la création, à la mise en place de l'Union des chambres d'agriculture, d'élevage et de la pêche. Mesdames et messieurs, depuis 2018, date à laquelle j'ai investi moi-même le premier bureau des élus, la Chambre d'agriculture, d'élevage et de la pêche ne disposait pas d'un local mieux équipé lui permettant de remplir parfaitement son rôle. Aujourd'hui, grâce au projet PIDC, initié par le gouvernement comorien et financé par notre partenaire la Banque mondiale, cette institution dispose d'un bâtiment réhabilité et équipé, aussi bien en mobilier de bureau qu'au matériel informatique. Cet appui du gouvernement à travers ce projet permettra à la Chambre d'agriculture de mieux contribuer au développement du secteur d'agriculture, de l'élevage et de la pêche en offrant des prestations de haute valeur ajoutée aux opérateurs économiques et aux producteurs. Il permettra aussi d'améliorer la capacité et les services de l'institution pour mieux répondre aux besoins de nos agriculteurs, éleveurs et pêcheurs. Honorable assistance, notre politique sociale place l'agriculture, la pêche et l'élevage au cœur de nos préoccupations majeures, car ils sont les moteurs de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté dans notre pays. Au-delà de représenter une grande partie de notre richesse nationale, ils ont le rôle primordial de nourrir nos populations et leur production de rente notamment constitue une source de recettes importantes pour le pays. Il est alors essentiel que l'ensemble des organisations professionnelles comoriennes qui sont conscientes de cette richesse se mobilisent pour accompagner la mise en œuvre d'une politique de développement économique et social de notre cher pays. C'est ensemble que nous révélerons ce défi grâce à vos qualités de leader dans les différents secteurs d'activité qui soutiennent le développement, la prospérité, le bien-être de nos populations. Nous devons identifier les facteurs qui freinent le développement des productions agricoles de la pêche et y apporter ensemble des réponses en vue d'atteindre un objectif de croissance annuelle satisfaisant dans ce secteur agricole. Honorable assistance, la définition d'une politique volontariste d'installation de jeunes agriculteurs et pêcheurs est bien importante, car aujourd'hui, les acteurs agricoles ils prennent de l'âge. Ils ne sont pas vieillissants, ils prennent de l'âge. Parce que j'en fais partie. Et ils ne se renouvellent pas malheureusement. Et j'encourage alors nos jeunes à s'impliquer davantage dans ce secteur qui est porteur car générateur de revenus, au lieu de compter sur une administration publique fortement saturée. Nous devons dans cette perspective mettre en place un programme d'investissement public renforcé en faveur de ce secteur et renforcer l'attractivité des investissements privés
et j'exhorte nos partenaires à nous accompagner, comme d'habitude, dans la réalisation de cet objectif majeur. Et pour conclure, j'exprime mes encouragements ainsi que mon soutien et celui du gouvernement à M. Abdoulaye Seydié, président de la Chambre, ainsi qu'à tous les élus. À vous, nos partenaires, B et Multi, je vous adresse nos remerciements pour la bonne qualité de notre collaboration développée jusqu'ici, tout en émettant le vœu ardent de voir ces liens si importants se poursuivre et se raffermir davantage pour nos intérêts tous. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu, kumjuani banu hawinji ngeunisawe muhimu ya hizarbi habari. Range gam amin kaya baikele unfomonti sa emiima hanyu nizazamana za hanyu mijini gizo zinji numziranti rije riwonani banu rambe rirende kamgwa benze efaida hatu sonsipi wange abo wazungwamba wajiri circonstance positive au kaya mniono wana biraban majeshi wa himi wala kanza mprovokeni sa ikawla dhimu rende hula ngerije sabanga mwambioni ka ihora kaya rimvumbuani ihora kaya ramba ezamhatsi uniba aka rikarma mahala yamba communication yaba haketi telefone sayongyo tartibi ya ukaya haini mndu na kemlimaji na kemlozi na kihazi wa biro haneke ngundu au ngufa mbazi ya hahe fanya kabaha hula urumia we mramba telefone mobile we mramba ka nouvelle technologie de l'information iyo irende hanam na irende tartibu ya hoangu pia wairumie mgwa hibenza mlimaji hanza mbaya hanza kada na kada shaga mjondo ohonza baha mwenengo nombaya ngulimu na bangi ne telefoni haka jangu fanya kazi abodo unise muhimu ya hizo ngozika benge tuanza mwelewa uka ekantende render fanya ila yabo hiyo de joka ukambinga ya ushinda zenu ngozinu resistenziane hatari waswede kamwa beti ngwa benza ya jandangi chargé wale mzee haduka chargé hali shabange débordé ikawla dhimukele weinu rihundu siku ngani sana mambo mngukaya garjo hunda wakati rikenzi rengentumbeli ntundaru rifikiri zenungo zinu haini mndu ya unise umuhima wa hahe ya unise zitabu za hahe ya unitena ya unise shawiri ya ladhimu zenungo nundi zitenziani ruwaswi ezaranti bani leo tufuku atukufu kabati hata nungo za ukarishindane auka rekanti banu hadima na ulozi dima yomba hindu ya hula vokomru kayili shaltaki na mbaire ala juzi likawla mbahindu ngabo mruboko yote ndi halile putu nge hajele mbahindu mtumvu mbuwa shanga mumju wao hanamba ebali mana kutola putu hii mtamba hai wenge mwale linu hale rudu hula watuka mbafi na mbankuhu Shwendu honzeri hoho le furia panu mhogo bahishe reo shidoka puto sharanzimba bawa ya hajana kuya haja mamle puto mnendeja bahai shanga wukwa tukiru ansile puto wazo ya taja unda bahai abono mwambeni wa tukufu ukamanda munge na nongo mbili bahi ishembire hema miliarderu walona miliarda mapesa tete ngware ndao mbirindo tukamure mbahindu wale ohone babahanu wale kabati humjuma wako nekale waringe mapesa gusaidia mndu utomsaidia yendea hale ya tahemba bahanu ya lani nongele weinu rongo za ukayari fanye tartibu ridonda mbahindurile yabo ngelazimu haini zabira
zilisome, zikhala turafanya rizikorije rizilekeze rijo kabanga la ngurende hosone kamwa benza amgwa hibenza rikabani rikoloniziwa wazo watu wataswa kando honzi wasiyo barini watamba inruwaji wala haja nemba ndovi mzazi hairenge hende mahala henda hulumba fi haja ndo wajwale ni bahri ekaya yembi uzimbe sei vunzi ho mndu wangu atsinze shahale shantike ho mashuhuli ngamdu alemba nyama haba hayenu na daktari warambia kaza ngozi yangu musanganyire ilo uno no do kayandro ngelewa ino rija rengo hurwa hatu yabangela mwana ngozi urijirengezwa mana aka ngamonao ni mazwala leo haujana basi hale hula maele yodo masihu na yomba maele kopi haurege mnankode huli basi haunga mashuhuli shahale rikaula zemrovine mihogo ne zimbati na hizo pia rikaula kudwa mbazi ntambu zijiba ubo mzabudu rakavzila nodono haba hajari badili haba hamonoka nga mashuhuli wa ufakhari do kari pihenrovi na ntambu na mbati hakema elenga liwao haini siku itabu ya jiri ndo kartuli mema ele shangar ndura renge wonze rija na bwa mapesa mengi ya toa uribe habonze rendela renge wonze rija chekadi renge wonze ngarija ngwa hivenza yabonga si mbamba dependant ne zemeli ne bahari na kadha katijo huji mbaja alhamdulillah yesirikana mashkurie ngofanya utaratibu ngasibangu da parsha wabo tansole hawata sukari hawata ngano ngoge na mashkurie sa ndio gali mashele bomzabudu sisembabie bei bangi gali sa na mkemakini kairemba induke bakengi gali hanika kaiti hata betaka iti hata wamramba famini na bangu wafao hanzaya kama kweza tukufu ngelazimu la unu ribadili nomba utandansi ya ukale wenu rilime shinajoshi na rilime rikonsome wakati ulaje rikomande wonze rijeri komplete mwaja hapa alhamdulillah wakati wa mashuli ma ekonomi tuwarabaka ula wakati wa consommation ni kando wa konsome yawo ye croissance yo heya hani ekonomi ukanje ma finance wakela wenu sijohanza bomsaidie bomzabudu wandwano Faransa mrati bere Dubai hahunu zinu za hula haja hunu shajwe kakubalema pesa yaje hunu ya hule banu ili konsome ya bongari hundra ukadondili yabo hata nyinyi makomersa kalukata makomersa na mtafadhali mangalie ze mobilier ezitanda wakomorwa kuzanza mwendema hule mje hunu mje mhuze bale uduka Faransa kabla budo hunda shetada hunu ya hundezi riba bizota hao ngabi makini kakutoja hule hunu anu kaenda hule mara maraji ya libebie ya rengezi mbiaje ya jola duani ya tabishwa hata dukamzitoa ya fanya mashughuli na haja tuwezi hindu tena baje gelazimu lewa yenu inuwazungwa ba autonomi gelazimuri ifanye hauka emnatemtiti ya arumi wanadamu washash narfanyika ila ndongobo ko gari zitsahao imahutajia hatu ndoka gardoshi dari ya hunde hundu ngamwambioni kana mkemakini yes we can gardoshi ndakabwa andoshi dar waswini ebanje lewe inu za baba anu kamzire jai wazeye wendo honze ngawo mnondo honze ndata embahin chatkana mzee wa hangwa ndo honze kamrudu hazi sasa bomze kufumu amba mhazida lao bangabu wazee atongore ngabula taba ndo honze wacha walangu anao ni rheumatism lada lao kutuhem nashongwa ule balangu wa rheumatism lada lao le kuniro doka ekaka ntoda honi ya jambilo banka batisukari banka batikada bujo udofa crise hajuheza honze makini maje hazida lao lada lao la roho na ziungo
Wengine mjokaze mlobanu mtoshilo lima shamu ndo honzi abo mnambia kakweli hazida la usha sijohanzo wana hatu mwana wa mndu ulimu mwana wa mndu ulowo mwana wa mndu usonyo bomsaidie bobiarifi botanieli na lifanye tartibu wana wao waje wafanye hizo mbaba hao yakaufanya maana utosifanya hindi ya kazi ngozila rizinka faida leo mwana ndafanya university ikaha ona faida ile harmale dima mbaba yakaulima ngwaibeza kujenda ndafanya kitu hizo dala mfanya andari valorize ze produzinu because nti produit za ubiaza chazi nu produit za ueshi batino kana ueshi rifanyisha vile weinu imba hindu ya hatu ya hula ikinga jito sawa ngwa ibenze ngerkana angwinku rujamba bukaru wala uri ndahu zebonze yanto waswila haruma kalite chao merto dokale weinu ngwa ibenze baudu ngarjamno bazile kafu aboze mbatseno mhogo wa bushini na Tanzania gotoja hon kuna ni belatwani ya watu karlimi na rufanye tartibu baudu doshindoni kana uhulo mhogo wa Komori bahnu wa Komori ujo hulo rahisi abuno fanshavili yone mba competition Uja hunu weza hatu zikena kalite boke mbraule za hatu yakika huluzira boka na mjalizo tsen mwaja alianga sila neema mwana kasome Qur'ani bani wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an wala ye muhimu afa muhimu yo aya muhimu pia shaya tadaila wadhkuru ni'matallahi na bwana neema Mwenyezi Mungu hiyo yo general haka precise mkama adui hajamtanganyize rohoni zanyu bazimu ngwahibenza risoma zangu hizo ukata huko tusi alhamdulillah risomo ribe ya hitima kana zile jetu na kamwa benza wala bizi wakauli lauza ni'matallahi tunokar kavurana kawenge na hizo katina hizi wai handulma anaema Mwenyezi Mungu ngasarumansi yodoka na baraka wokole weinu mahala mashashido mnarungo mapema aji ya mbingu arozeshe mtu ya wana Mwenyezi Mungu aingu tu arozehe mvu asima alame nyimeshele tikabano ngamena mwanama Egyptien alafu simlalikoda honi hajahula angalia jao na wala ukataka uja haringe mwavuli ibanga mfanya uja hata mlema maskini. Ça veut dire quoi? Bah si, comment vous faites pour être pauvre? Pourquoi Égypte nous kana armi kutulima bemaji ujoka aroze hoya liba emba hindu onda harmale dima kuna shido tulibe maji ndi holima serikali ngwa ngulao maji waja wa aroze iyo subvention he daula shagema jewela ona ulimwengu anzaya hule kajajolima akemba hindu ajonda wala hatojilibe maji pia kajajolima ndo hule ingaji mahala huyo mfu angetongonya hadi usigani maskini ingamfanya ujatamke maskini tahima bamga bazenu ngo hizo bwana kadhani Isabelle ingamfanya ujatalo maskini bokumu hewe wala inshakartum la azidanakum enema Mwenyezi Mungu yarinka ya he arwenu ni agriculture mwijwayo na fertilité naturelle enema Mwenyezi Mungu yarinka rilone bahari yarizungusa hezenfi izo kwele bahari nga heyao sasa tunga heyao da bora mine klima heyao sa yenema ya bahari Mwenyezi Mungu amba waye yenema ya bahari kabati hojumuiyo yenema bahari yenema ya bahari odela ya ukale unisemeliga zao shanga bo zenfi minja porisha veterinaire wafi Ramba kakenguzi furtile, chacun fit furado doit hula. Il a produit beaucoup. Wandu mazade do arambia ka yonjema akandi wa kwanza haku. Ne bala bana kwanza bala kwa tumenza. Wala wandu bokwezi ungoza hao. Ngasifanya uhazi na zibo tasata bumasi. Basaba zingozo gizo na besoin ya vitamine. Et vitamine c'est la produire ça de ba ndu lao.
basi hapo nyama na mfi ndio unisau kamfi ngena vitamini kuu hana nyama boka yona mara turumia yona ngabokwa bahanga bontsibo kongwa ngwalela umfi zemfiza hausi hisa radio shida leo rile ndira kuze sikaye ka Ethiopia na me promise mu Ethiopia eda nambi ka ekuta dokiri na doere azen rovi na kirutidwe na rezemfi unukati namba fi bahani ani ngwana por ya hauna ngwa Eritrea hawia haoni Djibouti shayo por ya ekanga una melija izi vizazi rubanda shakwa tenda walowa kwa tinata autorisation kwa tuba fisho ndini wange hainu wakati ngono wakati hazo wakati ujabu msaidie haraka leo hilo lifanye za ufanya Abu Danieli riankuraje mashababi waelewa ke hazinu yona faida wajua hunda ya hazinu hanuja wakenti biro wadozi na hama internet waelewa lewa yuno banda wasuli banu bizoaze watu wafanya wakukwata ndi hawasoma hatukwata soma agriculture wende walimi warilele hateru wasuli banu yabola masisi fanye hojumazi wafanye mwege kweza watukufu amjoka radhe kanga mimdile shazi ndongo muhimu ndongo zinu amfikirika arjohunda tena eshabaha ya mziona rizambe tizamba nga mzijuwao ka lazima haini toka ukaya mda hunde bahingu yale badika mda fungetu nika fungetu lazima ifungwe maari ebangi yabo kamjo timizi ni mambeni hadisi mjuwao hanami ya ukahale wadove ya mambao sodakasi ukiwa subibara mda mundu mkate uhansiwa wala kutuja ube hadovi na bala sodaka kawito wagujambie mru yoka na faulazi njane kama bakanga munu iko akeka wito wa hasiri bala kutina mafaida itahuti disfonza mzimu shekapa ndori ngema pesa anu ngwambe marahaba hubiazize ande manaka esada kasi za kabro msirini komdwa kaujua hata sisi mrodo msini na sosi alhamdulillah bali kaujua kama mkate au mdale mbamkate ngondo waswali ulinamba mkate tena bora kwa watoto toka daruma subi renda swali bora kaulelasha esada kasi bika kwetwani boko wala shakar jalamba hino mraja lemba mkate ba alafu mrodo msini bala karende ngwahibenza esada kaza bakarumwetsi liswali razi gerjerili ekara hansiri jabala ngwanyisa ngwahibenza nsombezo mjwao mnakomna hino mtiti bala hali ateskiyo ndoda bala ngwaswaliu yesoda kaija bana mhetseawo ihansiwa imamate ndebali asume fatiha wala dhalin gadesha amin ndoza jiril shahati misata ina lada subi hajahar mazedua اللهم اهدنا فيمن هديت كبت مراجيبو وعافنا فيمن عافيت كبت مراجيبو هاي ما قبل زي حفن وسوالا هكوها هونغو تطونغو لومكات banyashunga bawe bomuza shunga dawe engwanzo swalunga sina mzaa engamba swalizo swalizana bozanzara kanizo garja do swai garja lamba hindu ani yodedi shaino ndi doka ekamnugo ndo ya swali kamnugo ndo afanye farumi yafanya ibada ngato mndake makini ya roho doka kutina ndongozi utabishao ukemakine ziungo ukayandizo ulimba hindu kuna usaru hao swali haraka bagawe nanzaya haubadala usalila kanne usalila kamili bagawe nanzaya bange ndongo ya shahula amtamba hiyo shaka mzijwa uhanamika hata hoendo honze lazima ule mbahindu hoendo honze lazima ukina bahindu bala ule sikana mzewa hangu ekangulimo yaurenga mhogo hataba la ula jimali mao hadoli bale renga mamgo hila Ebeke ndongo ya shahula ya bonge lazima ujoka hiyo na kiramba autonomy. Nenema Mwenyezi Mungu arinka ardhi. Wako ngione maji, ngiona zefi, gardoshi dari zikapitalize nekeza ka village vile. Mwenyezi Mungu ajali kena muo ramverse tendance ya ukale wenu ngarilaweza hatu yetoler komandeo ikemba intere gerviaze. Shati kele wenu komantole yode bandu alao. Nga mahala boko kabuja mnikamu mazilo abwelo bayawa mintu ufumbu wa bomirwadi anzo mnike mazilo mazilo botasi mazilo bomtana mazilo bomasilu
akakwatuna manya ya wala chezo na mangi wahundu ndovi wahundu mbate wahundu sasa boko gizo rahisi hana enye maele wajohula hizo warantizo rajua wasudi kama benzi boga marasa marhaba menji marhaba bomsaidie kamuferesheo wa vote wa prenda wa shambro amuferesheo ni mahimada zina mamambo votewa shanati wazee ni mashababi mlodi ngoni mwahe mabeni kasisi watu dekina gasodi ngoni mwanyi haini za ufanya alifanya hatari msaidieni maudu kada ngari treti mjemdi ndio makosa ya halmashauri de commerce. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndikwe Fatiha kwezi. Amen. Nabokozi ma autorite wazima na mtukufu hatu rais wa he daula wende haruma inauguration. Kuangalizia tukufu mduga wa Facebook FM siku leo msamio kirasmi wa ile jumba bima na ulozi ana peshi ada dungu umhansi wa kirasmi wa he rais wa ile bima na ulozi nusugaji bandao ndiraone rasailu la jumba samilao keo la chambre Daí msengele Daí
Malisotengelea Jeremy Vanu en position de sawa. Também presidente, lá riba preta funga. Presidente. Alô, Lembrete. اساس الابلاك inaugural تفضل Monsieur le ministre, s'il vous plaît, les plaques inaugurales. Thank you.